आसुनाही आंबुलांस आम गाँ को रास्ता नहीं कि पानी बिजुली किछि नहीं आमे भोट देबु कहा ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଶୋଇ ବ୍ଲକ ଖଡମବେଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ କୁଞ୍ଜାଲଡାହି ଓ ହାରିଡାହି ଗ୍ରାମର ଜନତା ଆସନ୍ତା ହେବାକୁ ଥିବା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ବିଶୋଇ ବିଡିଓ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଖଡମବେଡା ପଞ୍ଚାୟତର 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଏହି କୁଞ୍ଜାଲଡାହି ଓ ହାରିଡାହି ଗ୍ରାମରେ ବିଦ୍ୟୁତ ରାସ୍ତା ପାନୀୟ ଜଳର ଘୋର ଅଭାବ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯାହାଫଳରେ ରାସ୍ତା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଓ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏ ବାବଦରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ। ଯାହାଫଳରେ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ଏହିସବୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗକୁ ଆଉ ଭୋଟ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେହି ଖଡମବେଡା ପଞ୍ଚାୟତର ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ 2 ଗ୍ରାମ ହେନ୍ଦେଦା ଓ ବୁରୁଡି ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେହି ଖଡମବେଡା ପଞ୍ଚାୟତର ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ 2 ଗ୍ରାମ ହେନ୍ଦେଦା ଓ ବୁରୁଡି ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଏହି ଖଡମବେଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଠିକାର ଜନସାଧାରଣ ଦାବି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଓ ପ୍ରଶାସନ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜନତା ଭୋଟ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। आमर परिचय होछि खड़मगड़ा पंचायत विषय ब्लॉक हारिराही दर्शी ग्राम। ଆପଣ ଯୋଉ ଆପଣ ବିଡିଓ ଅଫିସ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା ପରେ ଆସିଛନ୍ତି? आज्ञा आमर असुविधा गुड़िक है आमर पानीय जलर असुविधा रास्ता घाटर असुविधा अंगनवाड़ी असुविधा आ विद्युत आलोर असुविधा एगुड़ा आमको नहीं। तो ए विषय रे आगु काहा जणाइथिले? आज्ञा एमती कि बहुत थर एका दिया माने एप्लिकेशन गुड़ा भी दिया ब्लॉक भी दिया विद्युत पाई जाइए सब किसी दिया तथापि आमको एपर्यंत माने से सब वंचित सबरु वंचित अछि। आज्ञा अच्छा ई हमर जो वीडियो थिले सेतबेले आपण देइथिले हां नवा वीडियो जो आस्ते से बाबत को आज आपण लिखि के दैछन? हां आज देइ मो ना सोमामुंडा खड़मबेड़ा ग्राम पंचायत 1 नंबर वार्ड कुंजालडाही ग्राम और हाडे ग्राम दुजन 2टा ग्राम मिसी आसी आम ब्लॉक को जदि जो आम लिखिकी प्रतिश्रुति दे आम तो लिखि वीडियो को देलु कोन लिखि के दैछन आप एप्लिकेशन देलु जे हमर समस्या गुड़िक रास्ता घाटर पानी रो आलुआ विद्युत रो आ सेगुड़ा जदि सरकार ग्रहण करेंगे तो आगामी दिन में भोट केबे भी देबू ना एथरो भोट देबे ना नहीं आपण एथर भी नहीं जदि से भोट इलेक्शन आगु जदि हमको लिखिकी प्रतिश्रुति दियंती ना दिया हबो करकी दिया हबो तापर तमे भोट देबू नले नहीं। आपण को सेठी केते परिवार अछंती? हमर सेटे कुंजाल ग्राम रे 15-17 पाखापाखि अछंती परिवार आ हारेडाहेरे 25 पाखापाखि परिवार बस करूछन। पंचायत तरफ कोन कोन सुविधा पाउछंती सेठी? पंचायत तरफ खाली गोटे टेबल अछि आ रेशन कार्ड अछि आ किछि नहीं। अंगनवाड़ी नहीं स्कूल भी नहीं। आ सेठी जो गर्भवती महिला की छुआ माने जेतबे जल पर होथिन सेतबे कोन करछथि आप? एमती बाइक रे आउछन एम्बुलेंस जे तो हम टिके जाई परछि खाबरा खड़ी रास्ताटा अछि मरुम रास्ताटा खालडी पई सारछि हारडाई ग्राम को जाई पारुनी अधा रास्ता रो फेर आछि तापर सेठको बाइक रे नले साइकिल ठेली के आउछंती। ठीक है कोन चाहुचंती एबे सरकार को? सरकार हमर मौलिक सुविधा जते शीघ्र दे पारंती हमर समस्या दूर हबो। विषयरू बीसी सरदारଙ୍କ रिपोर्ट ASPN न्यूज।